بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ جی عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم بی ایس سی پارٹ 2 کا جو پروز کے حوالے سے کام ہے جو وہ کرنے جا رہے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ بڑی اچھی رائٹنگز ہیں جو کہ آپ کی بک میں موجود ہیں۔ تو آج ہم آپ کا جو پہلا چیپٹر ہے ڈیم ہیومن ریس، جو کہ مارک ٹوین نے لکھا ہے، اس کو ایکسپلین کریں گے آپ کے سامنے۔ تو چلیں جی، سب سے پہلے ہم مارک ٹوین کو پریزنٹ کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ مارک ٹوین کون تھا جی؟ مارک ٹوین ایک امریکن رائٹر تھا جی۔ یہ جو مارک ٹوین اس کا نام ہے، یہ اس کا پین نیم ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ سیموئل لاگورن کلیمنس اس کا جو اصل نام تھا، لیکن اس کا کیونکہ نام ذرا بولنے میں مشکل ہوتا ہے تو اس لیے اس نے اپنا پین نیم جو ہے مارک ٹوین رکھا ہوا تھا۔ امریکن رائٹر تھا اور یہ بڑی مزاحیہ کہانیاں لکھا کرتا تھا، ٹھیک، اور پبلشر بھی تھا، لیکچرر بھی تھا، انٹرپرینیور بھی تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور کہتے ہیں کہ اس کو بہت بڑا جو ہے نا مزاح نگار سمجھا جاتا ہے امریکن لٹریچر میں۔ اور ولیم فالکنر جو کہ امریکن لٹریچر میں ایک ڈومیننٹ فگر ہے، وہ کہتا ہے کہ امریکن لٹریچر کا اگر باپ کسی کو کہنا ہے نا، باپ، امریکن لٹریچر ایک صنف ہے انگلش میں، ٹھیک ہے، پوری، تو اس کا اگر باپ کسی کو کہنا ہے نا جی، وہ کہتا ہے امریکن لٹریچر کا باپ جو ہے یہ مارک ٹوین ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ مارک ٹوین یونائٹڈ اسٹیٹس میں میزوری، یونائٹڈ اسٹیٹ فلوریڈا میں پیدا ہوتا ہے 1835 میں، اور پھر 1910 میں اس کا انتقال ہوتا ہے۔ ریڈنگ جو ہے نا، اس کا یونائٹڈ اسٹیٹ میں اس کا انتقال ہوتا ہے۔ اور اس نے شارٹ سٹوریز بھی لکھی ہیں، اس میں سائنٹیفک جو ٹرمنالوجی ہے وہ بھی استعمال کی ہے اس نے کافی، جو کہ آپ جس کا مظاہرہ آپ جو ابھی چیپٹر آ رہا ہے ہمارا ڈیم ہیومن ریس، اس میں بھی دیکھیں گے۔ چلیں جی، زیادہ جو ہے نا بات کرنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ جو کام کی بات ہے اس کی طرف آئیں۔ اس کا چیپٹر ہم ریڈ آؤٹ کرتے ہیں اور میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ اب جی، ڈیم کا مطلب ہوتا ہے ملعون، لعنتی، ٹھیک ہے، جس پہ لعنت برسے۔ تو مارک ٹوین جی انسانی نسل کو ریس کہتے ہیں، نسل کو لعنتی نسل کہہ رہے ہیں، وہ اس کے پاس کچھ ریزنز ہیں، ٹھیک ہے، سائنٹیفکلی اس نے اس کو دیکھا ہے۔ کہتا ہے کہ میں اسٹڈی کر رہا تھا، میں پڑھ رہا تھا کہ خصوصیات، خوبیاں، مزاج لوور اینیملز یہ ہیں نا، انسان اعلیٰ اشرف المخلوقات ہیں اور دوسرے جو جانور ہیں وہ اس کے بعد آتے ہیں۔ کہتا ہے جب میں دوسرے جانوروں کی خصوصیات پڑھ رہا تھا، ان کا مزاج پڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ کہتا ہے یہ سو کالڈ ہی ہیں، لوور اینیملز وہ نہیں ہیں۔ لوور اینیملز آگے جا کے بتائے گا، وہ تو انسان کو لوور اینیمل کہتا ہے، کہتا ہے سو کالڈ بیچاروں کو نام نہاد ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ جب میں ان جانوروں کی خصوصیات کو پڑھ رہا تھا اور پھر اس کا موازنہ کر رہا تھا، کنٹراسٹ کر رہا تھا انسان کی جو خصوصیات ہیں، انسان کے جو مزاج ہیں ان کے ساتھ، ٹریٹس ہوتے ہیں، خصوصیات، خوبیاں اور مزاج، جب میں ان کا آپس میں موازنہ کر رہا تھا، کہتا ہے مجھے بڑا شرمندگی ہوئی، ہیوملیٹنگ قدم، شرمندگی والا رزلٹ نکلا میرے، اور میں کہتا ہے بالکل آسانی سے جو ہے نا، بلکہ احسان مند ہوں گا میں کہ میں اپنی علیحدگی کو اناؤنس کر دوں کہ میں ڈارون کی تھیوری جو ہے اس کو نہیں مانتا۔ ڈارون کہتا ہے نا جی، یہ لوور اینیملز جو ہیں ان سے انسان بنا ہے، ٹھیک ہے نا، آہستہ آہستہ ان کی ترقی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے جو اپنے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں ان کی بنیاد پر میں یہ کہتا ہوں کہ میں ڈارون کی تھیوری کو نہیں مانتا، میں اس سے علیحدگی ریناؤنس کرتا ہوں۔ علیحدگی جو اس کے ساتھ میری وابستگی تھی، الائنس تھا نا، الائنس، اس سے میں علیحدگی اختیار کرتا ہوں، اب نہیں مانتا جی میں ڈارون کی تھیوری کو، وہ کہتا ہے۔ کیونکہ
کہتے ہیں اب میرے لیے یہ بالکل بات پلین ہو گئی ہے، صاف ہو گئی ہے کہ میں جو ہوں نا، کہتا ہے کہ وہ جو تھیری ہے نا اس کی جگہ اس کو پھینک دوں، اور جو جگہ خالی ہوئی ہے نا اس کی جگہ نئی تھیوری لے کے آؤں جو کہ سچی ہے. ٹروور کا مطلب ہوتا ہے سچی، جو کہ سچی تھیوری ہے اس کو لے کے آؤں. اور وہ تھیوری کیا ہے جی؟ ڈسینڈ، کہ گراوٹ، آدمی جو ہے وہ ایک گراوٹ ہے اچھے جانوروں سے، ٹھیک ہے نا. اچھے جانوروں اس نے دوسروں کو کہا ہے، اور آدمی کو اس نے لوور اینیمل کہا ہے. کہتے ہیں یہ نام نہاد ہے اچھے جانوروں سے. وہ بیچارے گر کے نا، ان کی بری شکل جو ہے، ان کی گراوٹ جو ہے وہ انسان ہے، ٹھیک ہے نا. چلیں جی اس کی تھیوری کو سنتے ہیں. اس کی تھیوری الٹ ہے ڈارون کی تھیوری کے. کیسے الٹ کی ہے جی؟ دیکھتے ہیں ابھی. کہتے ہیں کہ میں نے یہ جو ناخوشگوار نتیجہ نکالا ہے، میں کہتا ہے کہ اس کی طرف میں پروسیڈ کیا ہے، میں اس کی طرف گیا ہوں، ٹھیک ہے نا، آگے بڑھا ہوں اس ناخوشگوار نتیجے کی طرف. کہتے ہیں کہ میں نے کوئی گیس نہیں کیا، کوئی اندازہ نہیں لگایا، ٹھیک ہے نا. کوئی اس میں میری سوچ نہیں ہے. کنجیکچر، اسپیکولیٹ، گیس، اس کا مطلب ہوتا ہے اندازہ. کہتا ہے کہ میں نے کوئی تخیلاتی کام نہیں ہے، سوچ والا کام نہیں ہے، اندازے والا کام نہیں ہے جو میں نے یہ بات کر رہا ہوں. کہتا ہے میں نے اس کو جو سائنٹیفک میتھڈ ہوتا ہے نا، عام طور پہ جو سمجھا جاتا ہے سائنسی طریقہ کار میں سے گزر کر، کہتا ہے کہ میں نے اس جہاں تک پہنچا ہوں. اور میں نے ہر دعویٰ، پوسٹولیٹ ہوتا ہے دعویٰ، کلیم، کہتا ہے کہ جو بھی کلیم تھا میں نے اس کا جائزہ لیا ہے سائنٹیفکلی، اور بہت اہم قسم کے ٹیسٹ میں سے گزارا ہے، اور حقیقی بالکل صحیح تجربے میں نے کیے ہیں اس بات تک پہنچنے میں کہ انسان جو ہے وہ گھٹیا ہے. اور کہتا ہے کہ اور میں نے ریجیکٹ کر دیا. جب رزلٹ جو ہے نکالے میں نے، تو میں نے انسان کی اشرف المخلوقیات کو ریجیکٹ کر دیا. اور کہتا ہے کہ میں نے ویریفائی کیا، میں نے بار بار کمپلیٹ کیا ہر سٹیپ کو جو کہ ہوتا ہے سائنٹیفک میتھڈ میں کسی چیز کو اینالائز کرنے کے لیے. وہ سارے کہتا ہے میں نے ایک کے بعد دوسرا ٹیسٹ کرتا گیا. کہتا ہے کہ یہ جو ایکسپیریمنٹس تھے، میں نے کس جگہ، وہ جگہ بتا رہا ہے کہ میں نے لنڈن زولوجیکل گارڈن، یہاں پر میں نے یہ جو ہے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں. اور کہتا ہے کہ میں نے بہت مہینوں کی محنت کی ہے. پینس ٹیکنگ کا مطلب سخت محنت، اور فٹیگنگ ہوتا ہے تھکا دینے والا کام کیا، تب میں نے کہیں. کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں، خصوصاً بتاؤں اپنے ایکسپیریمنٹس، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں ایک یا دو چیزیں جو کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ میں اس سے پہلے کہ آپ کو دوسری چیزیں بتاؤں یہ بتا دوں. اور کہتا ہے کہ یہ اس لیے میں کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن جو ہے وہ کلیئر ہو جائے، آپ میری بات سن لیں، ٹھیک ہے نا. کہتا ہے جو میں نے بہت زیادہ ماسٹ ایکسپیریمنٹ کیا، وہ کافی زیادہ ایکسپیریمنٹ کیے، اور وہ میری میں اس سے سیٹسفائی ہوا. اور میں نے اس سے یہ جو ہے کنکلوژن، جنرلائزیشنز ہوتی ہیں، نتائج نکال لیے جن کا میں نام لیتا ہوں. ٹو وٹ کا مطلب ہوتا ہے نیملی، میں نام لے کر بتاتا ہوں جی یہ نتائج، جنرلائزیشن، یہ نتائج میں نے نکالے ہیں. کیا نتائج نکالے ہیں جی؟ اس نے پہلا نتیجہ اس نے یہ نکالا ہے کہ انسان کی جو نسل ہے نا جی، وہ بھی ایسی ہی دوسری نسلیں جیسے اسپیشیز ہیں نا، ہر ایک اسپیشی ایک قسم کی علیحدہ نسل ہے. جیسے چھپکلیاں علیحدہ ہیں، یہ کتے، بھیڑ بکریاں، یہ علیحدہ علیحدہ نسل. کہتے ہیں ایسے ہی انسان بھی ان کی طرح کی ایک چیز ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ الحمدللہ الحمدللہ یہ بیٹا سوری فار دیٹ، مجھے چھینک آ گئی تھی. کہتا ہے کہ انسان بھی اسی طرح کی ایک نسل ہے جیسے یہ دوسرے ہیں، چوپائے ہیں، ٹھیک ہے جی، ریپٹائلز ہیں سارے، ٹھیک ہے. کہتا ہے تھوڑی تھوڑی ان میں بھی، ریپٹائلز میں بھی ویریشن ہوتی ہیں، تھوڑی تھوڑی تبدیلیاں ہوتی ہیں، ان کے کلرز میں فرق ہوتا ہے. اسی طرح انسانوں کے، ان کے قد قامت میں فرق ہوتا ہے. آپ کو ہوتا ہے گو، چھپکلی، مگرمچھ سارے ایک ہی فیملی سے ہیں، لیکن ان کے سائز میں فرق ہوتا ہے. کہتا ہے مینٹل کیلیبر، اس طرح سے ذہانت میں بھی فرق ہو سکتا ہے. انسان بھی ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے کالے چٹے ہمارے جیسے انسان خاکی جو ہیں، وہ کہتا ہے پھر رہے ہیں ایسے ہی ہے. کہتا ہے انسان بھی ایک ایسی ہی اسپیشیز ہے، بجائے کہ یہ جو ہے نا کہیں کہ یہ نیچے سے اوپر یہ اشرف المخلوقات بن گیا ہے، ڈارون نے جیسے کہا ہے.
ٹھیک ہے نا. ناٹ ٹو بی کنفاؤنڈیڈ ود اینی ادر. کہتے ہیں یہ بھی ایک قسم ہی ہے انسان. آپ نے کنفاؤنڈ نہیں ہونا, کنفیوز نہیں ہونا ایسی کسی دوسرے کے ساتھ کہ یہ دوسری جو ہے نا اس سے اچھا بن کے یہ نکلا ہے. ایسی بات نہیں. یہ اپنی علیحدہ نسل ہے, وہ علیحدہ نسلیں ہیں, بلکہ وہ اچھی نسلیں ہیں, یہ بھیڑی نسل ہے, گندی نسل ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہ کہتے ہیں کہ جو چوپائے ہوتے ہیں, کوادریپٹس کہتے ہیں چوپایوں کو, کہتے ہیں کہ ان کی بھی فیملیز ہوتی ہیں. چوپائے جو ہیں ان میں بھی ویریشن ہوتی ہیں. ان کے کلر میں آپ کو پتہ ہے بکری یا ان کے کلرز میں فرق ہوتا ہے, ان کے سائز میں بھی فرق ہوتا ہے. کچھ بڑے ہوتے ہیں, کچھ چھوٹے ہوتے ہیں. کھانے کی پریفرنسز میں بھی فرق ہوتا ہے. کوئی چیز جو ہے, میرے پاس بلیاں رکھی ہوئی ہیں, کچھ بلیاں جو ہے کچھ جو ہے نا بکرے کے گوشت کو کھاتی ہیں, ایک دو نہیں بھی کھاتی. تو ہر ایک کی اپنی اپنی پریفرنسز ہو سکتی ہیں. یہ بلیوں کی بات میں نے اپنی ذاتی حوالے سے کر رہا ہوں میں. اور کہتا ہے کہ لیکن انسان بھی ایک فیملی ہی ہے دوسروں کی طرح. اس کو یہ کہتا ہے, میں نے یہ باتوں کو سمجھ لیں, یہ سمجھا رہا ہے پہلے. کہتا ہے کہ دوسری جو فیملیز ہیں جس میں برڈ فشز شامل ہیں, انسیکٹ شامل ہیں, ریپٹائل شامل ہیں, کہتا ہے وہ مور اور لیس ڈسٹنکٹ آلسو, وہ بھی تھوڑا بہت ان میں بھی فرق ہوتا ہے. کوادریپٹس پیچھے کہا ہے, چوپایوں میں بھی. اور کہتا ہے کہ وہ جو لوگ ہیں دے آر ان دا پروسیشن, وہ بھی تبدیلی کے عمل میں سے گزر رہے ہیں. اور کہتا ہے کہ دے آر لنکس ان دا چین. کہتا ہے کہ وہ اس چین کے وہ بھی تبدیلی میں سے جو ہے نا لنکس ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ بھی اس چین کے کڑیاں ہیں جو کہ آدمی جو ہے, کہتا ہے کہ وہ بالکل کہتا ہے اگر آپ کہیں نا وہ تھیری مان لیں کہ ہر چیز جو ہے وہ دوسرے جو ہے نا اعلیٰ طرف جا رہی ہے. جیسے کہ ڈارون کہتا ہے انسان جو ہے وہ اعلیٰ شکل ہے, لیکن وہ کہتا ہے نہیں, دوسرے جو ہیں وہ اعلیٰ ہیں اور انسان جو ہے سب سے باٹم پر ہے. انسان جو ہے اس سے دوسری اعلیٰ جانور جو ہیں وہ نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, تھیری اس نے الٹ کر دی. آگے چلتے ہیں جی. آگے کیا کہتا ہے. کہتا ہے جب میں نے ایکسپیریمنٹس کیے نا تو میں بہت زیادہ حیران ہو گیا. ٹھیک نا, کیوریس ہو گیا, متجسس ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے جی ایکسپیریمنٹس میں. اور کہتا ہے کہ آئی ہیڈ کم اے کیس, ایسے میں نے کہتا ہے کہ واقعہ بھی ہوا بہت سال پہلے. وہ کہتا ہے کہ جب میں نے ایکسپیریمنٹس کی بات کر رہا تھا تو مجھے ایک واقعہ ملا. کہتا ہے بہت سال پہلے جو ہے نا یہ واقعہ ہوا تھا کہ کچھ ہنٹرز تھے, کچھ شکاری تھے. انہوں نے بڑے بڑے جو میدانوں میں نا جنگل میں شکار کیا. اور وہ شکار کیا جی انہوں نے بیفلو کا, بھینس کا شکار کیا. ٹھیک ہے نا, اور انہوں نے وہ شکار کیوں کیا, تحقیق کر رہا تھا نا, اس کی نظر سے یہ واقعہ گزرا. کہتا ہے کہ انہوں نے صرف وہ شکار ایک انگریز نواب تھا, انگلش ارل, اس کی انٹرٹینمنٹ, اس کی تفریح کے لیے شکار کر رہے تھے جی وہ جو ہنٹرز تھے. اور کہتا ہے کہ اسے کیونکہ چاہیے تھا تازہ جو ہے نا گوشت, انگلش ارل کو تازہ گوشت چاہیے تھا اپنے گودام کے لیے, لاڈر کہتے ہیں گودام کے لیے اس نے رکھنا تھا. تو اس نے ہنٹرز کو کہا, ہنٹرز نے شکار کیا اس کی خاطر. اور کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت دلکش قسم کا کھیل کھیلا اس شکار میں. کیا جی کھیل, انہوں نے تو 72 جو ہے بھینسیں مار دی ہیں, بڑے بڑی جانور. اور ان میں سے ایک کا تھوڑا سا گوشت انہوں نے کھانا تھا, اور باقی جو 71 تھے انہیں گلنے سڑنے کے لیے چھوڑ دیا. یعنی جنگل میں ایک کو کھایا, ٹھیک ہے نا, ایک کو استعمال میں لائے, باقیوں کو تو وہ مرے ادھر ہی پڑے رہ گئے, گلتے سڑتے رہے. کہ انسانوں نے یہ کیا کیا, ایک چاہیے تھا اور انہوں نے 71 اضافی جانور مار دیے. کہتے ہیں یہ تو بڑا, کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ چلو جی یہ تو تھا انسان, ٹھیک ہے نا, انگلش ارل تھا, انگریز نواب تھا. میں ذرا یہی تجربہ دوسرے جو ہے نا جانوروں پر کرتا ہوں. کہتا ہے میں نے ایک جو ہے نا یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ انسان کے ایک نواب اور ایناکونڈا بڑا سنیک ہوتا ہے, بہت بڑا, جو کہ چیزوں کو نگل جاتا ہے. کہتا ہے ان میں کیا فرق ہے. میں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا. کہتا ہے میں نے کیا کیا, 7 نوجوان بچھڑے نا, گائے کے بچے, وہ میں نے ایناکونڈا کے کیج میں, ایناکونڈا کے پنجرے میں ڈالے, ایناکونڈا سانپ اس کے پنجرے میں ڈالے. اور کہتا ہے یہ جو بڑا ممنون ہوا وہ جی, بڑا احسان مند ہوا, گریٹفل احسان مند, یہ جو ریپٹائل یعنی ایناکونڈا رینگنے والا جانور. اور اس نے فوراً ہی
क्रश कर दिया, एक को जंप लगाया और पकड़ लिया उसने, एक को क्रश कर दिया, एक वन ऑफ देम एंड स्वेलोड, और उसे जो है वो इतना बड़ा कि बछड़े को निगल गया, ठीक है ना जी। एनाकोंडा ने स्वेलो कर लिया, निगल लिया बछड़े को। और कहता है कि फिर उसके बाद क्या हुआ, एक को निगलने के बाद 6 अभी और भी पड़े थे, उनको नहीं, वो तो सेटिस्फाई होकर लेट गया। यानी उसने जितने उसकी था, दूसरों को ये नहीं कि उनको मारना शुरू कर दे, उसने बिल्कुल नहीं मारा, वो तो एक उसने खाया और खा के वो साइड पे होकर लेट गया, और दूसरों में उसने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाई। और कहता है कि ना ही उसकी कोई मिजाज में ऐसी बात आई कि वो उनको हार्म करेगा, तकलीफ देगा। कहता है कि मैंने ये जो एक्सपेरिमेंट था दूसरे एनाकोंडास के साथ भी किया, और हर एक ने ऐसा ही किया। दूसरे एनाकोंडा कोई, किसी ने भी दूसरे जानवरों को नहीं मारा, सिर्फ एक खाया और खा के साइड पे हो गए। और इससे मुझे ये फैक्ट पता चल गया कि एक नवाब में और एनाकोंडा में क्या फ़र्क होता है, क्या डिफरेंस होता है। कि एक जो नवाब है वो जालिम है, जबकि एनाकोंडा तो जालिम नहीं है। जो नवाब था उसने बदमाशी से, वांटनली बदमाशी से डिस्ट्रॉय कर दिया उन सब चीज़ों को जिसका उसके कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। जबकि ठीक है ना, उसने 71 और मरवा दिए थे भैंसे। और लेकिन एनाकोंडा ने तो ऐसा नहीं किया। एनाकोंडा ने ऐसे, इससे मुझे एक ये बात सामने आती है, मैं सजेस्ट करता हूँ कि एनाकोंडा जो है वो जो है ना निचली दर्जे का जानवर नहीं है, बल्कि वो अर्ल जो है वो जो है निचले दर्जे का जानवर है, बल्कि एनाकोंडा उसकी आला शक्ल है। अर्ल जो है वो उसने डिसेंड किया है, वो ज़वाल पजीर हुआ है एनाकोंडा से। और कहता है कि इस चीज़ से मुझे इस बात का भी पता चलता है कि मैं ये बल्कि कहता हूँ कि जो एनाकोंडा है ना, वो गिरावट होती होती उसकी नस्ल जो है वो अर्ल में बदल गई है, ठीक है ना। और ये जो अर्ल है, नवाब है, इसने जो ये ट्रांजिशन हुई है, ये जो तब्दीली हुई है, यानी कि आला से वो बुरे की तरफ गया है, तो इसमें अर्ल ने तो बहुत कुछ अपना खो दिया, लॉस्ट अ ग्रेट डील, बहुत कुछ अपना खो दिया इस ट्रांजिशन में, इस तब्दीली में, ठीक है जी। वो कहता है एनाकोंडा जो है वो आला दर्जे का जानवर है, ये जो नवाब है ये जो है ना ज़वाल पजीर जानवर है। आगे चले, कहता है कि मुझे पता है, कहता है बहुत से इंसान जो होते हैं वो जमा करते हैं, कहता है मिलियंस ऑफ मनी, अरबों खरबों रकम जमा कर लेते हैं। और कहता है कि ऐसी इनका ये अब एबनॉर्मल भूख है ना, रैपिड कहते हैं, अब एबनॉर्मल भूख है पैसों की, कि ये हटते ही नहीं है। और इनका ज़मीर स्क्रपल्ड होता है, ज़मीर, इनका ज़मीर जो है इनको मलामत ही नहीं करता कि ये धोखा देते हैं। बेचारे इग्नोरेंट जो मासूम होते हैं या बेयारो मददगार दूसरे लोग होते हैं, उनको धोखा देकर जो है ना पैसे जमा कर लेते हैं। इनका कोई ज़मीर नहीं है, ज़मीर की स्क्रपल होती है, ज़मीर की खलिश इनको कोई नहीं है, ठीक है। इंसानों को कहता है इतने इतने पैसे जमा कर लिए हैं फिर भी करते जा रहे हैं, ठीक है। ऐसी भूख है इनकी, एबनॉर्मल भूख है, रैपिड हंगर है जी, ये कि वो हटते ही नहीं है, ठीक है ना। और इनकी जो हंगर है वो अपीज़ होती नहीं है, ठंडी नहीं पड़ती। अपीज़ होना का मतलब ख़त्म होना, सेटिस्फाई होना, इनकी हंगर सेटिस्फाई ही नहीं होती। कहते हैं कि मैंने कहते हैं देखा है, फर्निश्ड 100 डिफरेंट काइंड्स ऑफ, बहुत सारे जंगली जानवरों को, ठीक है ना, उनके पास जब मौका होता है कि वो चीज़ों को जमा कर लें, ठीक है जी। कुछ कहता है जंगली जानवर भी चीज़ों को जमा करते हैं, और वो वास्ट स्टोर्स ऑफ फूड, बड़े बड़े ज़ख़ीरे जमा कर लेते हैं खाने वाली चीज़ों को। लेकिन कहता है कि जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि नहीं वो ऐसा नहीं करते, वो जमा नहीं करते। लेकिन कहता है कुछ करते हैं, उसमें स्क्विरल्स जैसे गुलहरियाँ होती हैं, ये जो बीज हैं, शहद की मक्खियाँ, ये शहद जमा करती हैं ना, खाने के लिए करती हैं एक्चुअली। और कहता है कुछ परिंदे जो हैं वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें, अकामुलेशंस, वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जमा करते हैं, लेकिन रुक जाते हैं जब जो है ना वो विंटर की सप्लाई उन्हें, यानी कि उनको ये होता है कि सर्द मौसम आने वाला है, कोई खाने की चीज़ नहीं होगी, तो वो थोड़ी थोड़ी जो ना विंटर के लिए चीज़ें जमा कर लेते हैं, ठीक है ना। और कहता है जब वो चीज़ें जमा कर लेते हैं फिर मैंने परसुएड उनको कॉयल करने की और कुछ डालने की कोशिश की, ठीक है ना। और इट आइदर ऑनेस्टली, उनको जो है ना उनके सामने, या धोखा दे के, ट्रिक करके, हाँ शिकेन होता है, ट्रिक करके उनको मैंने कुछ चीज़ देने की कोशिश की, इन ऑर्डर टू बॉलस्टरिंग अप अ
टॉटरिंग रेपुटेशन आंट, कहते हैं कि इनमें जो है ना, जो आंट है, चूंटी है, ठीक है ना, इसकी जो रेपुटेशन है कि वो ये जमा करती है, लेकिन कहता है कि ये जो आंट जो है ना, उसने प्रिटेंड किया कि वो जो है जमा करेगी सप्लाई। आंट होती है चूंटी, यानी चूंटी ने कुछ अपना रुझान दिखाया कि वो कुछ चीज़ें ज़्यादा उठा के लेके जाएगी, लेकिन कहता है कि आई वॉज नॉट डिसीव्ड, आई न्यू, कहता है मैं नहीं, आंट ने अगर कुछ चीज़ें उठा ली, मुझे पता है आंट का, कहता है चूंटी का पता है, वो भी ऐसी नहीं है, थोड़ी बहुत ज़्यादा चीज़ें जमा कर लेती है, बाकी तो सिर्फ उतनी करते हैं जो कि विंटर सप्लाई। कहता है ये हो सकता है कि आंट ने कुछ थोड़ा ज़्यादा जमा कर लिया हो, लेकिन कहता है कि आंट अच्छी है, मैं आंट को बुरा नहीं कहता। और मेरे एक्सपेरिमेंट्स ने मुझे कन्विंस कर दिया कि आदमी में और जो हायर एनिमल, वो हायर एनिमल्स दूसरों को कहता है, दूसरे एनिमल्स को, ठीक है ना, वो उनमें फ़र्क है। आदमी जो है एवारिशियस है, एवारिशियस का मतलब लालची, एवारिशियस है, और माइजरली कंजूस है, जबकि दूसरे जानवर जो हैं ना ही एवारिशियस हैं, ना ही माइजरली हैं, कंजूस भी नहीं है और लालची भी नहीं है। आगे चलते हैं जी फर्दर। अच्छा चैप्टर है ना जी। और वो कह रहा है कि जब मैं अपने एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मैंने कन्विंस किया कि जो अमंग द एनिमल्स में के इंसान, जानवरों के बीच में इंसान ही ऐसा है जो कि इंसल्ट्स करता है, दूसरे की बेइज्जतियाँ करता है, दूसरे को की फीलिंग को ठेस पहुंचाता है, ज़ख्मी करता है, और प्लान बनाता है ब्रूड ओवर के, दूसरों के लिए प्लान मनसूबाबंदी करता है, और फिर वेट करता है कि कब उसका जो है ना उसे मौका मिले और वो इंतकाम ले ले, रिवेंज ले ले, ठीक है ना, जब भी उसे चांस मिले। और कहता है रिवेंज वो लेता है, और ये जो इंतकाम है, कहते हैं ये रिवेंज है, ये आला दर्जे के जानवरों में नहीं है। एक बात ये हो गई, ये रिवेंज इंसान लेता है। और फिर आगे रूस्टर्स की बात। रूस्टर्स कौन सी होती हैं? मुर्गियाँ। कहते हैं कि रूस्टर्स, ये कुक्कड़ जो होते हैं ना, मुर्गे, उनको रूस्टर बोलते हैं, ठीक है ना। कहता है कि वो भी अपनी बीवियाँ रखते हैं, हैरम होती हैं ज़्यादा बीवियाँ रखना, ठीक है ना, जाहिर है मुर्गे की भी ज़्यादा बीवियाँ होती हैं, मुर्गियाँ ज़्यादा होती हैं। कहता है कि इंसान भी ऐसा करते हैं और मुर्गे जो हैं वो भी ऐसा करते हैं। लेकिन कहता है कि मुर्गा तो बड़ा अच्छा है, वो तो किसी उसकी रजामंदी के साथ जो है ना, कोकोबाइंस जो है ना, अपनी जो बीवियाँ हैं, महबूबाएँ, वो रखता है रजामंदी के साथ, और वो उनके साथ कोई बुरा नहीं करता। जबकि इंसान जो है, अगर इसने ज़्यादा बीवियाँ रखी हुई हैं, अपने ज़्यादा ताल्लुकात इस किस्म के रखे हुए हैं, तो इसने उसमें ब्रूट फोर्स इस्तेमाल करता है, वैशी हो जाता है, ठीक है ना, वैशियाना ताकत इस्तेमाल करता है। और कहता है कि और इसके लिए जालिमाना कवानीन का भी सहारा लेता है, प्रिविलेज्ड, इसको यानी इस्तेहकाक हासिल है कि ये एट्रोशियस लॉ, यानी कि ये जालिमाना कानून का भी अपने सहारा ले लेता है। विच द अदर सेक्स वर अलाउड नो हैंड इन मेकिंग, ठीक है ना। कहता है कि जो है ना दूसरी सेक्स जो कहते हैं वो ऐसा नहीं करती, जबकि इंसान जो है वो ऐसा करता है। और जब दूसरा बंदा अगर मतलब उसकी विल की परवाह नहीं करता, उसकी रज़ा की परवाह नहीं करता दूसरे अपने साथी की, ये जो इंसान जालिम है, कवानीन का भी कहता है बाज़ का सहारा ले लेता है। और जब इंसान जो है ना, कहता है जी इस हवाले से मैं ये कहूँगा ये मुर्गे से निचले दर्जे का जानवर है, ठीक है ना। मुर्गा ऊपर है, आला दर्जे की मखलूक है, और इंसान जो है ना बहुत नीचे, फार लोअर प्लेस देन रूस्टर, मुर्गे से। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। कहता बिल्लियों के बारे में सुना है कि इनकी अखलाकियात अच्छी नहीं होती, बिल्लियों का अखलाक अच्छा नहीं होता जी, मॉरल्स, ठीक है जी, क्योंकि ये आवारा होती हैं बिल्लियाँ, इधर उधर घूमती रहती हैं। लेकिन कहता है कि वो आवारा भी होती हैं तो बड़ी बाज़मीर होती हैं, ठीक है ना, कॉन्शियसली, सो उन्हें पता होता है इस बात का, ठीक है। जबकि इंसान जो है वो, क्योंकि कहता है कि बिल्ली से नीचे गिर गया है, ठीक है ना। और कहता है कि जो कैट है, बिल्लियाँ जो है, ये जो सेक्स के हवाले से बेटा जो है ना, बिल्लियाँ परवर्ट होती हैं, बुरी होती हैं, ठीक है। लेकिन कहते हैं इंसान तो इससे भी नीचे गिर गया है। और कहता है कि हैज़ लेफ्ट द अनकॉन्शियसनेस बिहाइंड, कहता है कि इसको शऊर दिया गया है। बिल्ली को तो पता नहीं है कि इसमें कोई अखलाकियात की बात है, इंसान तो अखलाकियात को जानता है, लेकिन अखलाकियात को जानते हुए बुराइयां करता है,
बुरी बुरी हरकतें करता है। बिल्ली को कहता है मैं सेव करता हूँ, बिल्ली की शान में मैं गुस्ताखी नहीं करता, उसको एक्सक्यूज़ करता हूँ, ठीक है ना, उसको मैं कहता हूँ ठीक है जी बिल्ली, क्योंकि बिल्ली इनोसेंट है, उसमें इखलाकियात, उसे पता नहीं कि ये इखलाकियात है, ये बात इसमें इखलाकियात, लेकिन इंसान को तो पता है ना ये बात इखलाकियात, इंसान जानते हुए भी गंदा है, ठीक है जी। इनडिसेंसी कहते हैं कि नाशाइस्तगी, जो वल्गैरिटी होती है, ठीक है ना, आवारगी और फहाशी, कहते हैं ये सिर्फ इंसानों में ही पाई जाती है, इंसानों ने ही इसको ईजाद किया है, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें यानी कि नाशाइस्तगी, आवारगी, ठीक है, और ये फहाशी, ये इंसानों ने ही कहता है ईजाद की हैं। जो हायर एनिमल्स हैं ना, दूसरे एनिमल्स, ठीक है, उनमें ये नहीं पाई जाती, ठीक है ना, वो किसी चीज़ को भी हाइड नहीं करते, कोई लिबास नहीं पहनते, ठीक है। इंसान जो है, और ना ही उसे उन्हें शर्मिंदगी होती है, ठीक है ना, जो वो करते हैं वो करते हैं, दूसरे एनिमल्स वो शर्मिंदा नहीं होते, ठीक है ना। जबकि आदमी का जहन जो है ना, सॉइल्ड माइंड, गंदा जहन है, सॉइल्ड गंदा जहन है, ये अपने आप को लिबास पहनाता है, अपने आप को कवर करता है, कहता है अपने ड्राइंग रूम, बड़ा अपने आप को ड्राइंग रूम में आता है, अपने जो है ना सीने को ढांप के, अपना अच्छा लिबास पहन के, और बैक नेकेड, अगर पीछे से उसकी कमर थोड़ी सी जो है ना उस पर कपड़ा हटा हुआ हो तो नहीं आता, कहता है वो शर्मिंदा होता है, ठीक है ना। लेकिन कहता है कि जब कभी भी अपना यानी कि तन्हाई में होता है, जो उसके मेट होते हैं, उसकी बीवी होती है, कहता है उनको फिर ऐसी ऐसी गंदी तजावीज़ देता है आदमी, ठीक है ना, हैरानगी होती है मुझे, इनडिसेंट हो जाता है उन सजेशन में। ड्राइंग रूम में दूसरों के सामने जाने के लिए बड़ा बाहया बनता है, लेकिन जब तन्हाई में होता है, ठीक है ना, अपनी, ठीक है ना, मेट्स के साथ, तो बड़ा बदवज़ा और गंदा होता है ये इंसान जो होता है। और कहता है इंसान एक ऐसा जानवर है जो कि मुस्कुराता भी है, कहता है इसी तरह बंदर भी मुस्कुराते हैं, और डार्विन ने कहता पॉइंट आउट किया कि इंसान मुस्कुराता है, दूसरे नहीं, कहता नहीं, दूसरे जानवर भी मुस्कुराते हैं, बंदर भी मुस्कुराते हैं। कहता है कि एक ऑस्ट्रेलियन बर्ड है, उसे तो कहते ही लाफिंग जैकैस हैं उस बर्ड को, यानी कि वो बर्ड भी मुस्कुराते रहता है। कहता है कि सिर्फ इंसान नहीं, इंसान एक ऐसा आदमी है दैट ब्लशेस, जो कि जो है ना ये शर्माता है, ना मुँह शर्मिंदगी ले आता है, सुर्ख हो जाता है, शर्मिंदा होकर, ब्लश होता है सुर्ख हो जाना शर्मिंदगी से, ठीक है ना, एक अदाएँ दिखाते हुए सुर्ख हो जाना। कहता है बंदा ही ऐसे करता है, धोखा देता है, मुनाफिक है, बड़ा अपने आप को बड़ा बाहया करता है, चेहरा सुर्ख हो जाता है हया से, बेहया है वो, कहता है ये इंसान जो है, ही इज़ द ओनली वन दैट डज इट। कहता है ये जो ब्लशेज़ हैं ना, जो चेहरा सुर्ख कर लेते हैं शर्मो हया से, इंसान ही करता है, दूसरे जानवर बिल्कुल ऐसा नहीं करते। कहता है ये मुनाफिकत है, और हैज़ ओकेजन टू, दूसरे आदमी वो नहीं करते, ना ही उनके हाँ ऐसा कोई मौका, ओकेजन मौका आता है, इंसानों में ये होता है जी। आगे जी, इंसान जो है वो कहता है कि नॉर्थ अमेरिकन इंडियन, कहता है कि इंसान के ज़ालिमाना कहता है नॉर्थ अमेरिकन जो इंडियन थे, कहते हैं कि उन्होंने क्या किया, इतना जुल्म किया, गॉग आउट, अपने जो प्रिजनर्स थे उन पर जुल्म करते हुए उनकी आंखें निकाल दी, गॉग आउट में निकाल देना आँखों को। कहते हैं इंसानों में किंग जॉन भी था, उसने कहते हैं कि विद नेफ्यू टू, कहते हैं अपने भतीजा उसके लिए मुश्किलें पेश कर रहा था, किंग जॉन ने उसको जो है ना मुश्किलें उसकी हटाने के लिए उसने कहा कि वो भतीजा उसके जो है ना कामों में मुदाखलत ना करे, ठीक है ना, ट्रबल सम ना रहे, मुसीबतें ना डाले। तो उसने क्या किया जी, उसने रेड हॉट और गर्म करके लोहा जो था ना वो उसे लगाए कि ये जो है ना गर्म करके, ठीक है ना, कितना जुल्म किया भतीजे को भी, ये काम ना करो, ठीक है। और कहता है कि ये भी देखा गया है कि मजहबी इंतहा पसंद जो हैं, रिलीजियस जीलेट्स, इंतहा पसंद जो हैं, वो जो कि दूसरे मज़हब के फ़िरके के मानने वाले हेरेटिक्स होते हैं, जो अक़लियत में हो ना, जैसे ये जो कैथोलिक ईसाई हैं ये ज़्यादा हैं और प्रोटेस्टेंट ईसाई कम हैं, ठीक है ना, तो जो कम होते हैं ना अक़लियत में वो हेरेटिक्स होते हैं। कहते हैं कुछ मजहबी इंतहा पसंद में ऐसे होता है हमारे भी इधर पाकिस्तान में भी, ठीक है। तो दूसरे जो बंदे हैं जो अक़लियत में होते हैं उनको कहता है बुरे तरीके से उनके साथ पेश आते हैं। और कहता है कि मिडल एजेस में जो है ना कुरून वस्ता में, यानी कि 16वीं सदी में, मिडल एजेस 16वीं 17वीं 18वीं सदी में, कहते हैं कि उन्होंने क्या किया, अपना जो कैदी थे उनकी खाल तक जो है
کھینچ دیتے تھے، کھال تک اتار دیتے تھے، کھال اتار کے پھر اس پر نمک گراتے تھے اس کی کمر پر. اتنے ظالم تھے وہ لوگ. ٹھیک ہے نا. مذہبی تھے ویسے تو، مذہبی تھے لیکن اتنا ظلم کرتے تھے. اور کہتا ہے رچرڈ بادشاہ ہے اس کے ٹائم میں، کہتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، بہت زیادہ ملٹیچیوڈ، بہت زیادہ جیو فیملیز جو تھی نا، یہودی فیملیز، ان کو انہوں نے بند کیا اور ٹاور کے اندر، اور ان کو بند کر کے آگ لگا دی. یہ ہوا کولمبس کے ٹائم میں. کہتا ہے کہ کولمبس کے ٹائم میں اس نے بھی فیملی کیپچر کی اسپینش جیوز کی کولمبس کے ٹائم میں. اور کہتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ایسا برا سلوک کیا جو کہ پرنٹیبل بھی نہیں ہے کہ اسے میں لکھ سکوں، وہ بھی نہیں ہے. کہتا ہے اتنا ظالم ہے یہ انسان. یہودیوں کے مارنے کی بات کر رہا ہے. اور کہتا ہے کہ ہمارے دنوں میں انگلینڈ میں، کہتا ہے اب دیکھ لیں ماڈرن ٹائمز میں، وہ کہہ رہا ہے کہ ایک بندے کو انگلینڈ میں فائن کیا گیا ہے 10 شیلنگز، کیونکہ ٹھیک ہے نا اس نے کیا کیا، اپنی والدہ کو مارنے ہی لگا تھا ایک کرسی مار کر. ٹھیک ہے نا. کہتا ہے ایسے ظالم ہے انسان، اپنی ماں کو بھی کرسی سے مارنے لگا تھا. اور کہتا ہے ایک اور بندے اس کو 40 شلنگ جو ہے فائن کیا گیا، اخبار میں پڑھا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اس نے فیسنٹ برڈ کو ہوتا ہے نا، فیزنٹ برڈ ہے، اس نے اس کے انڈے چرا لیے کسی پرندے کے، نایاب پرندہ ہے نا، اس کے انڈے چرا لیے کسی نے. کہتا ہے کہ دیکھیں پرندے کے انڈے اس نے چرا لیے. اور کہتا ہے کہ پھر اس بات کو ایکسپلین بھی نہیں کر پایا، اس لیے اسے 40 شلنگ کا جرمانہ ہوا. اور کہتا ہے تمام اینیملز جو ہیں وہ سوائے انسان کے، دوسرے انسان ظالم ہے، دوسرے جانور ایسے نہیں ہیں. ہی از دا اونلی، وہی صرف ایسا ہے جو کہ دوسروں کو تکلیف دیتا ہے اور پھر اس سے لطف اٹھاتا ہے. یہ ایسی خصوصیت ہے دیٹ جو اچھے اعلیٰ درجے کے جانوروں میں نہیں ہے، صرف انسان میں ہے. کہتا ہے بلی جو ہے، بلی کیا کرتی ہے جی، جب چوہے کو پکڑتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور چوہا ڈرا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتی ہے جی، ٹھیک ہے نا، وہ کہتی ہے بلی جو ہے وہ چوہے کے ساتھ کھیلتی ہے. ٹھیک ہے نا. چوہا جب ڈرا ہوا ہوتا ہے، اب دیکھا ہوگا بلی جو ہے چوہے کو پکڑ کھانے سے پہلے اس کے ساتھ کھیلتی ہے. بلی کو ہم ایکسکیوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ بلی کو پتہ نہیں ہے کہ چوہے کے ساتھ کیا گزر رہی ہے، کیونکہ اس کو احساس نہیں ہے، بلی کے پاس عقل وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ کہتا ہے کہ بلی کو ہم اس لیے معاف کرتے ہیں جی، کوئی بات نہیں. بلی جو ہے نا ماڈریٹ، ان ہیومنلی ماڈریٹ. کہتا ہے بلی تو اچھی ہوتی ہے، ماڈریٹ، اچھے مزاج. اور کہتا ہے کہ وہ بھی غیر انسانی طور پر، انسان اتنے ماڈریٹ نہیں ہوتے. اور کہتی ہے وہ کیا کرتی ہے بلی، وہ ڈراتی ہے چوہے کو اور اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، ڈراتی ہے نا، کھیلتی ہے اس کے ساتھ تو زخمی نہیں کرتی. انسان تو زخمی کرتا ہے. وہ کہتے ہیں وہ بلی جو ہے وہ اس کی آنکھیں نہیں نکالتی، بیٹھ کے چوہے کی آنکھیں نکالنا شروع کر دے، نہیں جی. وہ نہ ہی اس کی جلد کو پھاڑتی ہے، ٹھیک ہے نا، ایسے نہیں کرتی. جب کہتا ہے کہ اور ڈرائیو سپلنٹرز اینڈ از نیلز، یاگ اس کے جو کہتے ہیں نا گوشت کے ٹکڑے، سپلنٹرز ہوتے ہیں ٹکڑے، کہتے ہیں اس کے ناخنوں میں چوہے کے گوشت کے ٹکڑے پھنسے ہوئے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ آدمی کا کام ہے، مین فیشن. ٹھیک ہے نا. اور کہتے ہیں کہ وہ تو صرف کھیلتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس کے ساتھ، چوہے کے ساتھ. اس کے بعد اسے اپنا سڈن میل اچانک پھر اسے کھا جاتی ہے اور اسے اس تکلیف سے آزاد کر دیتی ہے تھوڑا سا کھیلنے کے بعد. جبکہ انسان تو جو ہے یہ ظالم جانور ہے. اور یہ کہتا ہے کہ اکیلا ہی ہے اس حوالے سے، اس شناخت میں، ڈسٹنکشن کہتے ہیں اس شناخت میں، ظالم ہونے کے شناخت میں انسان صرف اکیلا ہی ہے. جی اسٹوڈنٹس، یہ تو تھا آپ کا آدھا چیپٹر. انشاءاللہ یہ پارٹ 1 تھا. پارٹ 2 کے ساتھ جلد ہی پھر آپ کے ساتھ ہوں گے. مجھے اب اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے. مزہ آیا ہوگا آپ کو پڑھ کے. فی امان اللہ. اللہ حافظ.